कोकराझार में असम की सबसे ऊंची श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रतिमा का अनावरण। कोकराझार 6 जुलाई। असम विधानसभा अध्यक्ष विश्वजीत दैमारी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर कोकराझार में राज्य की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। 10 रुपये लाख की लागत से बनी यह प्रतिमा स्थानीय नेताओं के सहयोग से स्थापित की गई। इस अवसर पर कई गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। दैमारी ने इसे भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। आमार ही हाई ओभारब्रिजर माने ओसरते इयाते एटा धुनियाকৈ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी डांगरियार प्रतिमूर्ति आज इतना स्थापन करा हो गल और यू आमार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क और कन्स्ट्रक्शन कमिटी आमार सन्तोष तरफदार डांगरियार नेतृत्वत हेतु करा होइसे। मुख्यमंत्री डांगरिया 10 लाख टका पुँजी दिसिले और हेतु इफाले विभिन्न जनर दान बरंगनी दी সেই কামটো কৰা হৈছিল আৰু ধুনিয়াকৈ এইটো সম্পূৰ্ণ হ'ল। সেইটো এটা বহুত মহৎ কাম, ডাঙৰ কাম বুলি মই ভাবোঁ। কোকৰাঝাৰ টাউনৰ নিচিনা জাগাত আমাৰ ভাৰতৰ এজন মহাপুৰুষ মহান মানে ব্যক্তি ডক্টৰ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী যাক আমি এটা দেশৰ প্ৰতীক হিচাপে আজি মানুহ তেখেতৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো আমি ইয়াত থিয় কৰাই থব পাৰিছোঁ আৰু যিটো ভৱিষ্যত প্ৰজন্ময়ো শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ বিষয়ে সদায় মানে এইটো কি কয় নলেজ হতি থাকিব, ইয়াৰ পৰা জানি থাকিব। তাৰ কাৰণে সন্তোষ তৰফদাৰ ডাঙৰীয়াৰ লগতে সকলো উদ্যোক্তাক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ।